रहमान جی بی بی فاطمہ کا دکھ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے؟ جی وہ صبر کا واقعہ. ہاں آپ سنائیے تو. جی ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ٹھیک ہے. اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا. اچھا. پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے. حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. ٹھیک ہے. حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے. اچھا. حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے. دروازے پہ وہ تشریف لے آئے. اس سے آگے کیا ہوئے؟ دروازہ کھٹکا کر آواز دی. بی بی فاطمہ دروازہ کھولو. اندر سے پیارے فاطمہ بیٹی بولی, ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں. اچھا. چادر پھٹ چکی ہے. ان کی چادر جو ہے پھٹ چکی تھی. میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے, سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی. بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے. کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا, آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی. یہ کیسے کمزور ہو گئے تھے؟ جی ابھی سوچنے لگے, اے میری فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی, اے ابو جان آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر آ نہ سکی. آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے. بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا. میرے شوہر حضرت علی سے ہے. خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی, اے ابو جان حکم کریں. آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بات سن کے رونے لگے وہ. تو پھر آگے کیا ہوا؟ اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا. حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی. میرے کانوں میں پڑی. میں پریشان ہو کر آیا ہوں. حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی, اے ابو جان روئے نہیں تو اور کیا کریں. حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں. اور پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر. پھر اس کے بعد کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا بات سنے تو؟ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا, اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے. حسن کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. حسن نے بھی خوب آرام پایا.
इसी तरह दो नन्हे शहजादे आराम में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीवी फातिमा जहाँ नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही प्यारे नबी रसूल अल्लाह ने देखा फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो नबी दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आए और उसने पूछा, ए बेटी, तुझे क्या हुआ है? यह सुनकर बीवी फातिमा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का रोज़ा है, यानी कि बीवी फातिमा 4 दिनों से भूखी थी। अच्छा, 4 दिनों से भूखी थी। तो कुछ भी न खाया था, एक खजूर का दाना भी नहीं। अच्छा, तो इसलिए कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूल अल्लाह ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। अच्छा, 3 पत्थर। प्यारे नबी पूछने लगे कि ए बेटी, यह क्या है? बीवी फातिमा कहने लगी, ए अबूजान, ए बेटी, ये सब क्या है? बीवी फातिमा कहने लगी, ए अबूजान, पहले दिन मैं भूखी थी, खाने को ना था तो मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा, और जब दूसरे दिन खाने को ना था तो दूसरा पत्थर बांधा, और जब तीसरे दिन खाने को ना था तो तीसरा पत्थर बांध लिया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने तीसरा पत्थर भी बांध लिया। अच्छा, पेट से बांध लिया, और आज आपकी बेटी का चौथा दिन है। अच्छा, आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। यह कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी कहने लगे, ए फातिमा, अपनी जानमाज का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जानमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हजारों की तार से सोने का ढेर लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखो सब्र का फल। प्यारे नबी फरमाने लगे, ए फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो। यह सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, और जानमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अबूजान, मुझे यह सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब यह देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा यह सब्र क़यामत वाले दिन याद रखा जाएगा। तुम्हारे शोहर हजरत अली इस्लाम के तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में अल्लाह तबारक ताला की किताब को पहुँचाने के लिए गया है, इसलिए नबी खानदान के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ए बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी रसूल अल्लाह ने अपने पेट से कपड़ा हटाया। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बीबी फातिमा ने देखा उनके पेट पर सिर्फ 3 पत्थर थे, जबकि प्यारे नबी के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। अच्छा, नबी कहने लगे, ए बेटी, तू 3 दिन की भूखी है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। अच्छा, मेरा आज चौथा दिन का रोज़ा है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہتے تھے؟ ان کے ایسا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے. اچھا ماشاء اللہ. بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے. اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی کے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ کر پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشاروں پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تبارک و تعالی پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.